किसी खाइसेन? हाँ खाई लिया खाई लिया खाई लिया सब खाई लिया। खा लिया? हाँ हाँ खाई लिया। क्या खा लिया? भात खाई लिया। बैठिए बैठिए। घर किधर? ध्यान भेड़ से है इतना दूर? ज्यादा पर हम लोग मोचे हाँ। रहे तो मैं जो कुछ खाने के लिए दिया वो लेगा क्या? ना खाई खा लो, ये पैसा ले लो और अरे वो खाई नहीं ले लो, कुछ खा ले आगे आराम से रखिए, ले लो। ये कहना दे दे लड़का लड़की है क्या आपका? लड़का लड़की? ना क्यों नहीं बीवी बीवी? रात भर चले हम लोग भोला चलो कोई कोई ना रहा तो हमारे 3 बच्चे नहीं हो 4 तीन बच्चा? हाथी हाथिया बांधने से है तो ठीक है बंधुरा, अभी कहाँ जाएगा? मोहब्बत बांधा रहा अभी कहाँ जाएगा? देखो अब गाड़ी घर में भैया है मेरे बात जाए पटे में घूमी अब फिर थोड़ा घूम को होने जाए। हाँ ठीक है ठीक है। तो বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই মানুষটাকে আমরা কিছু একসঙ্গে খাওয়ার জন্য কিছু কটা টাকা দিলাম। তো আমরা দুই বন্ধু মিলে এই ধরনের একটা কাজ করতেছি, ওদিকে আপনারা আমাদেরকে একটু সাপোর্ট করেন আর ফলো করেন যাতে আমরা দুই বন্ধু মিলে এই কাজটা যাতে আমরা আগামী দিনে যাতে এর থেকে ভালো কিছু করতে পারি, এর থেকে ভালো কিছু করতে পারি। দেখেন এই মানুষগুলো, দেখেন মানুষগুলো দেখে মজা লাগে, এই মানুষগুলো দেখে মজা লাগে, মনে চায় যে এরকম ধরনের মানুষকে রাস্তার পাশে যেগুলো মানুষ থাকে তাদেরকে যাতে আমরা খাইতে দিতে পারি, তাদেরকে যাতে আমরা কিছু খিলাইতে পারি, তার জন্য আমরা দুই বন্ধু মিলে আমরা একটা পদক্ষেপ নিয়েছি। তো আমাদের কামটা কেমন লাগতেছে আপনারা একটু আসলে বলার চেষ্টা করবেন। তো আসি, হ্যাঁ ঠিক আছে, ধন্যবাদ।